almost there. Ikawalaw na ni ka adlaw sa ato ang pagtukaw para nga magsaulog ta sa adlaw di inataw ang Dios. Og niini Mary having the title the Queen of the Apostles. Ang matag usa kanato adunay obligasyon og tahas nga isangyaw ang Dios nagpakatao ug mipuyo uban kanato nga mao si Jesus. Simple ra kayo ang tahas sa matag usa kanato nga ang Dios nakig-uban sa iyang katawhan in the very person of Jesus nga diin gidala ni Maria una nganhi sa kalibutan. Mao nga siya gihatagan sa titulo Rayna sa mga Apostoles, the Queen of the Apostles. Tungod kay una nga nagdala sa Dios nga nagpakatao ug maupod ang gibuhat sa mga Apostoles ngadto sa mga nasod diin sila due to the diaspora, nagkabulag sila because of gitawag nato nga pagpatay kanila, nagkabulag sila. James the Great came to Spain. Unya ang mga misyonero niabot sa Pilipinas o kita nakabaton ni ining mao nga kasaulugan karon. Ug dili lang unta kini muhunong gikan kanato sama nga ang ato mga katigulangan, ato mga ginikanan, ato mga lolo ug lula kanunay nagpahinumdom kanato nga dunay Dios nga nagpakatao nga mao si Jesus. Ang Dios nga gihisgutan, the first chapter of John, from the very beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and that the bar, the Word, refers to Jesus. Manang matag usa kanato sa nagkalalain siguro paagi, mapaambit labi na gyud sa mga amahan nga ipahibalo sa inyong mga anak. I'm referring to the fathers because you are in authority to tell your children that we have a God with us, the Emmanuel, Jesus Himself. Kamo gyud nga mga amahan, kamo gyud ang mutudlo sa inyong mga anak nga ang Dios, no matter sa ato ang mga kalisdanan, nag-uban kanato nga mao si Jesus. Si Maria niini mao nga ato ang gibasa nga ebanghelyo nagdala nga to kang Juan. Nga si Juan mao mag-andam sa iya ang agianan, mag-andam sa ministriya ni Jesus. Mo na nga niini karon si Juan gipanganak ni Isabel ug nakaistorya si Zacarias. Isip background ni ini unsay nahitabo sa diha nga si Zacarias gipakitaan sa anghel giingnan siya manganak ang imong asawa. Si Zacarias nagduda, tigulang na si Isabel iya asawa ug si Zacarias dili pod makapaanak. That's very impossible. Ug wa gyud siya mutuo. Mao nga mingon ang anghel kay wa ka man motuo, maamang ka hangtod nga ikapatawo kining bata nga isabak si mo asawa. And the gospel account that we have today, chapter 1 of Luke 57 to 66, nagpadayag nga si Zacarias were able to speak. Tungod kay natawo ang bata ug hinganlan na unta nilag Zacarias Jr. Kundili minsan no, it has to be John nga mo'y nag-andam sa dalan sa Ginoo. Mao nga niini midayeg siya sa Dios. Gusto ba day nato nga maamang puta kung magduda ta sa mga grasya nga gihatag sa Dios kanato? Gusto ba nga mawad-an kita nini ato ang pag-istorya because we don't recognize how good God is.
God is gracious. God is so good to us. We might have problems that would lead us to doubt of His presence. But no, please know that the very life that we are having today, we have to appreciate this. It's already a gift to us. Sa pamilya nga uban ka nato, angay usab natong pasalamatan. Busa sama unta ni Maria, we continue to retell the story of this God who lived among us. Jesus, the Emmanuel. Ang iyahang pagpakatao, ato ang sublion pag-istorya sa ato ang mga anak, mga apo, aron sa ingon moabot ang panahon, like Mary, like the apostles, atong gibuhat sa atong kapanahunan, ang dapat natong buhaton, nga isangyaw, nga ang Dios mipuyo uban kanato, nga mao si Jesus. That each one of us has the obligation to retell the story of the nativity of that Almighty God becoming human like us, Jesus, the Son of Mary. Palihog sa pagtindog. Mag-ampog